Tipramothaba BJP bulayo BJP bulayo tipramotha bulayo tipramotha BJP biridi jara tongnai bungniफ्रा আক্রমণ খাयो রাজ্য তো অবহাইনো চলি তঙ্গ গণতন্ত্র সংবিধান কোনো কিছু নি ফাইনো বালাই করে অব ই গভর্নমেন্ট ফাইমানে পরে 2021 tipramotha tamne edisi প্রশাসন থাংমানে পরে tipramotha সংসাজাংমানে পরে যদিও পুলা দিকে কিসা কাহাম কাহাম সাওয়াই বিজেপি আইপিএফ नि অত্যাচার অন্যায় অবিচারनि বিরুদ্ধে বনা কাহাকতানি বাগৈ tipramotha সিনি সিপিএম नि বো একটা অংশ থাঙ্গাই যোগদান টুকদান খাইয়া কই শান্তি দাম থাংমানো হनै ওয়ানসুলাই মানে কিন্তু শিক্ষিতনো ওয়াসং দাই পেঙ্গা জামি মুন ফাইনা তিয়া অব হাইকেনো নুকজাগৈ দङ তাবো বিজেপি আইপিএফ tipramotha নিজেরা বুলাইयो বুনি তামনে বিরোধী দলनिफ्रा আক্রমণ খাইयो গণতন্ত্র সংবিধান বনি তিনি একবারে কলা পাতা যে অব কাতাল কোনো ঘটনা ইয়া আর সিনি ববগরা যে সামানি বিজেপি নো সাবধানকে তংনানি বাগৈ আরে মা বিজেপি তোমা tipramotha বো জরা কাইসা আবো যারা এমএলএ তংনাই এডিসি মেম্বার তংনাই এক্সিকিউটিভ মেম্বার তংনাই জরা কাইসা সিপিএম नि বাই কেরেংজাক সিপিএম नि সিনি পার্টি মেম্বার বুমা বুফা কেনে তাবো বো বকরা তাখো বকো সিপিএম পার্টি খাইयै আউ বো তংনাই তঙ্গো এমএলএ হিন্দি এডিসি মেম্বার হিন্দি এক্সিকিউটিভ মেম্বার হিন্দি বিজেপি বাহাইনো এক দুইজনা তাবো বো তঙ্গো এমএলএ नि बिसिंग तामनाय एडिसि नि मेम्बर नि बिसिंग अबो तो साइलाप करे अबो सारा से को क्या একটা দল ইয়া করে তা কিসা দল থাকা মানে না বহু দল তাই করিছা ও দল नि নীতি আদর্শ মানে ওই বচলি নাই স্বাভাবিক কারণে না অমতে হাই প্রশ্ন নি অব হাই কক নি কোনো ভ্যালু করে অব ঠিক সিপিএম ফাইকাংকাই বিজেপি नि ফাইংতং tipramotha नि ফাইংতং আইপিএফ नि ফাইংতং যেকোনো দল नि ফাইংতং সিনারো ফাইকাই সিপিএম नि নীতিমালা মানে ওই বচলে নাংনাই গণতন্ত্র ন রক্ষা খাই বচলে না নাংনাই নি একটা পার্টি সেতং ইমিয়া অন্য সিপিএম नि যদি অন্য পার্টি থাকা অন্য পার্টি नि যে রকম রায়দা আবা হেকানে চলিও আবা হেকানে তামনাই বরব সেরঙ্গ সামং খাইयो কাজে বড় কাহামুনানি ঠিকনানি আবো একটা পার্টি नि আইডিওলজি একটা পার্টি नि সাংগঠনিক বিনি নীতিমালা সংবিধান গঠনতন্ত্রের উপর নির্ভর খায় কাজে अब जैसे बड़ा कैंपेन दी tipramotha बीजेपी और थांगा हंकाय अब जे रायजाति तंगमाने और रायजा नमा तंगनाय आर जैसे पनो बड़ा सित्रांग दे सीपीएम फाके सीपीएम जे रायजाति बमा चलिनाय काजे अब हाइकक ने कोनो ভ্যালু करे अब हाइकक सावै कोनो नाने फक्या আর অবং মানে পিছনে তো মূল কারণ তংখা তাবো আসলে tipramotha হন্তং বিজেপি হন্তং এপি তো আচ্ছা করিখান হनै মানো কিন্তু বড় তাবো একেবারে রাজনীতিগতভাবে দেউলিয়াপনানি জায়গা তঙ্গ যে কক সামানে কাইসা কক করে আর বুট ফাঁকে একটা স্লোগান একটা তামনাই খরাংতি সাवै বরাক ফাইলায়ানা 2018 সালে ত্রিপুরাল্যান্ড তামনাই বছর 50,000 চাকরি অবহাইখাইয়ে যত সর্বশিক্ষা থেকে আরম্ভ খাইয়ে এরাকা মাস্টার থেকে আরম্ভ খাইয়ে ব্যাপক এরাগুলা খাইনাই 299টা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি কক্রই লোক খেগলাইয়ে এডিসি তামনাই বিধানসভা দখল খাইয়া একইভাবে जों tipramotha नुखा 2021 সাল তামনাই যে ত্রিপুরা সরক পুলা জাতি উলো পার্টি थांचा निकक साका थांचा नि मारे निकक साका थांचां लाइखा बरक फाइका शान्ति मुथांनारे निकक साका बररक तामनाय बुट लाइखा Greta Tipalan ni sete Greta Tipalan kakata baka hamungnay o emang pruka
একইভাবে ত্রিপুরা মথা 2023 ni বিধানসভা ফিকা ও জরাবো খরাংতি সালাইকা অবনো লাস্ট ফাইট ও ফাইট খাইয়ে যদি ত্রিপুরা মথনে জিদি মেখে ত্রিপুরা সাকা মাইসে থাংনাই জনগণনা अंखा 2026 সাল ত্রিপুরাসা 10 জন ফैनो तंगलाक 100 जनानि बिसिंग गासै बेबागना थानसा सेंना दांनाय अबसे सिनि लास्ट फाइट नि खरांति सावै सुलगान दवै 2023 नि विधानसभा निर्वाचन जिदिखा आबोने बिसिं दिल्ली गुवाहाटी शिलं राजनीति षড়যন্ত্র खायै बीजेपी बाय चुर पुलिस नि खेला खाय थंलायै बरक क्षमता बागाबायै खायै जिदि लाखि आबोने परे टिप्रालेन करै थानसानि मारि करै तामनाय पुला जातीय पार्टी करिखा ताबो गांकाय 2023 लास्ट फाइट नि बक करिखा सरकार बाय करं लाखिया 2024 तम कक सानाय पार्लियामेंट निर्वाचन आफ्रकाय तै कैसा तै फेवका खेला टिप्रासानि एकट टिप्रासा चुक्ति काजे अ चुक्ति यांग गांकलाय टिप्रासा कमरि थांनाय सिनि थांनायनि बागै नरक 6 मास अपेक्षा खादि 6 मास अपेक्षा खायै यांग गाकाय नरक गुबुन दल थांदि गुबुन पार्टी खादि गुबुन तमुं तंदि किन्तु टिप्रासानो बासिरनानो बागै टिप्रासा एकटंखा 6 मास अपेक्षा खायै नरक टिप्रासानो बासिरदि Hano hai belakina wara masija bakira masija hano hai darak sidak mapli ka sebeka social media wo mokol wadang eba khok badang darak sidak mapli ingete doctor box nok pula no mapli no gono kam ki samani tona ba kam ki no boji manai tona ini ni mapli profile no ingete doctor box on ini ni mapli ko waje hano hai belakina sini sarra ta chron te broma tini chalo di pramada party by BJP party no tine belakina choli jaga ba belakina tumpla jaga tam no lo obai ke Tipramotha by Tipramotha Wala Leo in a boy. BGB by Tipramotha Belicno, or by Kokang Leo boy, Wala Leo in a Tinitala Belicno cooking cat. They amni all over Sini Tipramotha party not in it, Tinitala Sini Sarada Chron Teproma, Belano cooking cat. Tam the law by get Tapsarate, Sini Tiprasani Manterono, Rinani Hine, or by get Tanisha logo Rimarok Tine. Tabuk was success in Yanine or by cocktail on the neighbor, Sini Sarada Chron Teproma Tinijalo cooking cat. They amni yagulobo chini te tipra sarong nobo bini bukani bising te bawa hai dal bidal kok terong tu nebo kok kesarga tam ne wala obai ke tapus ratu sini tipra sarong no obai ke sini tipra mota party peleki no khela khlai tongka ni na bawa hai ke peleki no thangai tongka ni na bo kok kinga sini sarada suran te broma ingai te tauk te box nok mapli no bo buji mani tongna Padang te tauk te box sung bisi kok sia hui tini chalo sini sarada suran te broma tangai obai ke sini boba grano tu nei joli jangan ni nang jaka ya bawa ke Tipra mota party not tin day tangi obai ke tipra sarang no tangi tongka ni nai obai ke kok yang ani nangka apa no tin ba zaki ja kam ke bojo nya laina bini khong ni bising te ba maple bising te engai te tauk te box no ki ja kam ke nai tong di tini no maple no Tipramotha by BJP bulayo BJP bulayo Tipramotha bulayo Tipramotha BJP বিরোধী যারা তংনাই বুনিफ्रा আক্রমণ খাयो রাজ্য তো হাইনো চলি তঙ্গ গণতন্ত্র সংবিধান কোনো কিছু ফাইনো বালাই করে अब ই গভর্নমেন্ট ফাইমানে পরে 2021 टिप्रामथा तामने एडिसि प्रशासन थांमाने परे टिप्रामथा संसाजांमाने परे जुदिও पुला दिगो किसा क काहाम सावै बीजेपी आईपीएफ नि अत्याचार अन्याय अभियाननि बिरुद्धे बनो काहाकनायनि बागै टिप्रामथा सिनि सीपीएम नि बो एकटा अंश थांगाय योगदान खायका खाया कोई शांति दा मथां मानो हनै वासुं लाइ माने किन्तु सैखितनो वासुं दाइ पेंग्या जामि बुन फाइना तैया अब हायकेनो नुकजागै दङ ताबो बीजेपी आईपीएफ टिप्रामथा निजेरा बुलायो बुनि तामनाय बिरोधी दलनिफ्रा आक्रमण खायो गणतंत्र संविधान बुंनि थिनि एकेबारे कला पाता जे अब कताल कोनो घटनाया आरो सिनि बबगरा जे सामानि बीजेपी नो साबदान के तंनानि बागै आरे मा बीजेपी तमा टिप्रामथा बो जरा कायसा अब जरा एमएलए तंनाय एडीसी मेंबर तंनाय एक्जिक्यूटिव मेंबर तंनाय जरा कायसा सीपीएम नि बाय करंजाक सीपीएम नि सिनि पार्टी मेंबर
बुमा बुफा केने केने ताबो बो बकराजों बकरा ताखौ बुखौ CPM पार्टी खायै ताबो बो तंनाय तंगो MLA हिंदी ADC मेंबर हिंदी एग्जीक्यूटिव मेंबर हिंदी BJP बाहायनो एक दुजना ताबो बो तंगो MLA ने बिसिंगो तामनाय ADC नि मेंबर ने बिसिंगो अब तो साइलाब करे अब सारा से को क्या একটা দল ইয়া করে তা কিসা দল থাকা মানে না বহু দল তাই করিছা ও দলনি নীতি আদর্শ মানে ওই বচলিনাই স্বাভাবিক কারণে না অমতে হাই প্রশ্ন নি অব হাই কক নি কোনো ভ্যালু করে অব ঠিক CPM ফাইকাংকাই BJP नि ফাইংতং ত্রিপুরা মথাপন नि ফাইনংতং IPF नि ফাইংতং যেকোনো দল नि ফাইনসংতং সিনারো ফাইকাই CPM नि নীতিমালা মানে ওই বচলে নাংনাই গণতন্ত্র ন রক্ষা খাই বচলিনা নাংনাই ইয়াকে পার্টি সেতং ইমিয়া অন্য CPM নি যদি অন্য পার্টি থাকা অন্য পার্টি নি যেরকম রায়দা আবার এখানে চলিও আবার এখানে তামনাই বরক সেরঙ্গ সামং খাইও কাজে বরক কাহামুনানি ঠিকনানি আবো একটা পার্টি নি আইডিওলজি একটা পার্টি নি সাংগঠনিক বিনি নীতিমালা সংবিধান গঠনতন্ত্রের উপর নির্ভর খায় কাজে अब जैसे बड़ा कैंपेन दी ত্রিপুরা মথা BJP और थांगा हंकाय अब जे रायजाति तंगमाने और रायजा नमा तंगनाय आर जैसे पने बड़ा सित्रांग दे CPM फाके CPM जे रायजाति गमा चलिनाय काजे अब हाइकक ने कोनो भ्यालु करी अब हाइकक सावै কোনো নেনে কইয়া আর অবং মানে পিছনে তো মূল কারণ তংখা তাবো আসলে ত্রিপুরা মথা অন্তং BJP হিন্তং এপি তো আচ্ছা করিখান হनै মানো কিন্তু বড় তাবো একেবারে রাজনীতিগতভাবে দেউলিয়াপনানি জায়গা তঙ্গ যে কক সামানে কাইসা কক করে আর বুট ফাঁকে একটা স্লোগান একটা তামনাই খরাংতি সাবৈ বরাক ফাইলাইয়ানো 2018 সালে ত্রিপুরা ল্যান্ড তামনাই বছর 50,000 চাকরি অবহাইখাই যত সর্বশিক্ষাতে কারণ খাইয়ে এরাকা মাস্টারতে কারণ খাইয়ে ব্যাপক এরাগুলা খাইনাই 299টা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি কক্রই লোক খেগলাইয়ে ADC তামনাই বিধানসভা দখল খাইয়া একইভাবে जों ত্রিপুরা মথং নুখা 2021 সাল তামনাই যে ত্রিপুরা সড়ক পুলা জাতি উলো পার্টি থানচা নেকক সাকা থানচা নিমারি নেকক সাকা থানচাং লাইকা বরক ফাইকাকে শান্তি মুথাंनानै নেকক সাকা বররক তামনাই বুট লাইকা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নিচেতে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড খাকাতাই বা কাহামংনাই ও এমাং ফুরকা একইভাবে ত্রিপুরা মথা 2023 नि বিধানসভা ফাইকা ও জরাবো খরাংতি সালাইকা অবনো লাস্ট ফাইট খাইয়ে যদি ত্রিপুরা মথনে জিদি মেখে ত্রিপুরা সাকা মাইসে থাংনাই জনগণনা अंखा 2026 সাল ত্রিপুরাসা 10 जना फैनो तंगलाक 100 जनानि बिसिंग गासै बेबागना थानसा सेंना दांनाय अबसेसिनि लास्ट फाइट नि खरांति सावै स्लोगान दवै 2023 नि विधानसभा निर्वाचन जिदिखा आबोनो बिसिं दिल्ली गुवाहाटी शिलं राजनीति षড়যন্ত্র खायै BJP बाय चोर पुलिस नि खेला खुंलायै बरक क्षमता बागाबायै खायै जिदि लाखि आबोनो परे त्रिपुराल्যান্ড करै थानसानि मारि करै तामनाय पुला जातिउला पार्टी करिखा ताबो गांकाय 2023 लास्ट फाइट नि बक करिखा सरकार बाय करं लाखिया 2024 तम कक सानाय पार्लियामेंट निर्वाचन आफ्रकाय तै कैसा तै फेवका खेला ত্রিপুরাসাनि एकट ত্রিপুরাসা চুক্তি কাজে অ চুক্তি ইয়াं गांकलाय ত্রিপুরাসা कमरि थांनाय सिनि थांनायनि बागै नरक 6 मास अपेक्षा खादि 6 मास अपेक्षा खायै ইয়াं गाकाय नरक गुबुन दल थांदि गुबुन पार्टी खादि गुबुन तमुं तंदि किन्तु ত্রিপুরাসাनो बासिरनानि बागै ত্রিপুরাসা एकट अंखा 6 मास अपेक्षा खायै नरक ত্রিপুরাसानो बासिरदि
पार्लियामेंट निर्वाचन खरांथि साखा ओंखाय दिनै 2024 2 तारिख मार्च त्रिपुरासा एकर्ड ओंखा 2024 नि 10 जून शांति चुक्ति ओंखा नुकजाखा त्रिपुरासानि सामंतांनानै बागै गनै मन्त्रि पाठका किन्तु तामोन सासेनाय मंसा सामंत करिखा चुक्ति करिखा पुक्ति करिखा त्रिपुरासा मन्त्रि कनै ओंखा मंसा सामंतांनि मालिया एडिसी एलाकानि रां पैसा तौयै एडिसी एलाकानि हामानि सामंतांनाय मंसा हामानि थांजागिया बेतन बाता पेन्सन पंचायत रिमिया जरा जरा खायै आहाय खायै बरकनो तामनाय परे खायमाने नुकजाखा ओ जागा थेके काहकतेने बागै ताबुक एडिसी इलेक्शन कानाय फैरगो आबो कतालके स्लोगान तामनि सासेनाय दिल्ली गुवाहाटी त्रिपुरा राजनीति षड़यंत्र खायै कताल स्लोगान तुई ताबुक फाइनानि चेष्टा खाय दंगो जे ओ चेष्टा बाय फाइनो सेंलायलाया ताबुक निजेदे सात रक्षा खायनाय बागै विलेज कमिटी सेगलायदि ब्लक सेगलायदि PWD ऑफिस सेगदि RDA ऑफिस सेगलायदि एग्रीकल्चर ऑफिस सेगलायदि आगे सेगलायै वालायदि बुलायलायदि लूटपाट खालायदि एतो राजनीति खेला ताबुक तमाते प्रामथा तमा बीजेपी ओ खेला न चले दंगो किन्तु आपमर जनगणनि कपालनि जेतामनाय बिरमानखाय कागनानि कुनो लामा करे हजार हजार सिक्ला ताकु बुखुरक जे एमां लगै तामनाय त्रिपुरा मथा सरकार थांकले 1200 पुलिस मिले मानानै 6टा 7टा डिपार्टमेंट इंटरव्यू नाजाक दंगो ओ इंटरव्यू नि बिसिंतियै त्रिपुरा सरकनि साख्रि बाख्रि कायसे गैसुलांगानो साबजेक्ट नाजाक दंगो एग्रीकल्चर नाजाक दंगो तामनाय आर्मिनि नाजाक दंगो तहसिलदारनि इंटरव्यू नाजाक दंगो नार्स इंटरव्यू नाजाक दंगो आहाय खायै बेस कतगुलो डिपार्टमेंट इंटरव्यू नाजाक दंगो इसालांगानो एडिसी पुलिस ओंखा 1200 पुलिस ओंगानो आहाय खायै वानसुलाय दंलाय माने किन्तु दिनै मंसा सामंक्रै प्राय 50,000 बामफोरनि आमलनि जायता साख्रि संख्या कमी थांखा एडिसी बो साख्रि संख्या खानाय कमी थांखा आबोनि बागै दिनै साख्रि करै बाख्रि करै बेकार युवकनि भबिष्यत करै एमां नुग्रानि जागा करै सानानि जागा करै अबा हायकै तमा सिकला तमा ताङै जानाय निरागानि सामं करै सानानि जागा करै विलेज कमिटी बुथ करै सानानि जागा करै आहाय खायै ताबुक निजेनानो बाहाय खायै निजेनि तंथक जाथक निजेनि धन दुल्लत बाहायके बारिमान आबोनि बागै दखलदारिनि राजनीति ताबुक चलि दं अबा हायके तो चलिमोन्या आबोनि बागै आरे नों ताबुक বিভিন্ন ধরনের ককলাম সাই দंगो ঠিক আছে त्रिपुरालाय नोंगानो ग्रेटार त्रिपुरालाय नोंगानो इलिगेल माइग्रेन्ट नोंगानो SIR नोंगानो जेफाय नोंथुं आन्दोलन नोंथुं किन्तु बरक थांनायनि बागै वानसुदि तायक एडिसिन एलाकानि हामानि कक वानसुदि ननो जे डाइरेक्टर खा ओ डाइरेक्टर सिंपाय नों पालन खादि एडिसिन ननो डाइरेक्टर खा एडिसि एलाकानि हामारिनि बागै एडिसिनि सिक्लारनि बागै एडिसिनि ताङै जानाय रकनि बागै एडिसिनि गारिंगो तंनाय हासागो तंनाय हुखाय जानाय ताखु बुखुरकनि जीवन जन्त्रना काटंनायनि बागै ननो तिनि एडिसि डाइरेक्टर खा ओ डाइरेक्टर पालन खायनोबानो नों विधानसभा ननो 13 जन MLA पाठका नों सरकारनि समर्थन खायका निनि सरकार बायसे तिनि बरक CS आलो खाय दंगो निनि सरकार बायसे बरक तिनि एडिसि एलाकारा खपचापेना रां होयाका दंगो गाका आसिका तंमाने पराबो नों सरकार बाय करङै दंगो गनर 13 जन MLA ओंखा नोंनि दायित्व नरक पालन खादि सरकार दंगै नों MP नरक पाठका BJP त्रिपुरा मथा मिलि लायै IPP मिलि लायै MP बिनि दायित्व पालन खायदों दिल्लीयाव थांगै एडिसिन एम्पावरनि बागै 125 तम संविधान संशोधन बिल पास खायनायनि बागै डाइरेक्ट फान्डनि बागै एडिशनाव बाहायखाय फान्डनिमान आबोनि बागै कक सवै नों MP त्रिपुरासानि कक सानायनि बागै नों दिल्ली पाठनो नांनाय हियाफोर कक साका नों पाठका आबो नोंनि दायित्व पालन खाय नों पार्लियामेन्टआव
samani mari tongo samani mari tongo are nang buno simi kulnai buno simi hanai 25 বছর বামফ্রন্ট সরকার তাম খাই আরে নন খানে নে দায়িত্ব রাখা নিনে দায়িত্ব নং পালন খাদি আবুনি পরে নং নিনে রাজনীতি লড়াই নং খাদি কিন্তু নরক ন্যূনতম নরকনি এডিসি প্রশাসন ন্যূনতম যে দায়িত্ব পালন খানে কক খাইয়া মন্ত্রী সভায় এমএলএ থাকে যে দায়িত্ব পালন খানে কক খাইয়া ত্রিপুরা এলাকার বুংসাপনে হামারি করে গাকে তাইতা মংলাইবা অবনে বাগৈ তিনি তোমা পরিনাय তোমা বেকার যুবক তোমা তামনাय তাङै जानाय टंक संतंनाय बरकनि हाहाकार अबस्था चलि दङ जुवा काराक नेशा टेबलेट अबाहायके गोरोंलायै दिनै माध्यमिक परीक्षा नायनि संख्या कमिखा चाकरि खायनायनि संख्या कमिखा ताङै जानाय हाजार हाजार प्राय 1 लक्षनि काছাকাছি आबो त्रिपुरा रायजो सामंग्रै हुमंग्रै बेंगालुरु हायद्राबाद त्रिबान्द्रम पुणे थाङै हामिया जायांगो थैयो गोथै पर्यन्त फेगोथै फेमिया अबाहाय अबस्था जुदि दंखांखाय आं बाहाय केंनाय आं दिगे नजर करे नजर सीपीएम बियांगो ताम कक्सा सीपीएम ताम आंदोलन खाय नजर ओ ताम नाय नेगोशिएशन नि जागा ब्लक न बाहाय को नोटिफिकेशन आबो बगि नजरा ब्लक बसक रां फाक्या बागे सालायनाय विलेज कमिटि बसक फाक्या रां फाक्या बागे सालायनाय एडिसि बसक रां फाक्या बागे सालायनाय अबने दिगेस नजर अबने बागै तामनाय आइमिं बाथांगो सिंजो बलेंगो नरक राजनीति खायो जनगण थैनानै बानतांगो एरकम একটা অবস্থা তাবো চিনে রাখি এই হলো তো गोबां न'खराव मोसालायो नन मायं पुरखायो नों माबिसे बांलादेशी मोनसारनो दाखौ खाथि हास्तेवने आवले बबाय जवरलेसन ना बरक जुदि आबा के प्रमाण फुंमा का आंबा एरागे बसाखबले चैलेंज खायतो आबो 100 बार चैलेंज खाने ताम का आले चैलेंज खायमानो त्रिपुरा मथानि सापर्टने सीए चालंगो एबेनो तो जखन सीए नि नोटिफिकेशन नंगो रबने या न तामनाय ओ सीए चालु खाने ने बागै जे नोटिफिकेशन नंगो कैबिनेट जेटा पास नंगो त्रिपुरा मथानि मन्त्री दंगो त्रिपुरा मथानि 13 जन एमएलए सापर्टनि बिसिंति ओ सरकार ताबो सीए चालु खाय दंगो आबले मकल बा साइ साइ नंगो किन्तु बामफ्रन्ट तामनाय কোনো প্রবেশকারী রক্ত জায়গা রেখা এডিসি এলাকা হারেখা একটা ফুনুক দি হারে মানে আং চ্যালেঞ্জ খাইছো